Guys, welcome to my vlog once again. This is Archie Olores channel. So, sa wakas guys, umabot rin kami dito. 399 my number guys. According to the Red. So, yung health card namin guys is makukuha namin mamaya. Please like and share and subscribe guys. Archie Olores channel sa YouTube channel. Sa Facebook guys, Archie Olores guys. Tingnan niyo naman yung mga nakapila dito. Hello mga lalabs. Please subscribe. Norak na, norak. Yes. Sa likod guys. Yan. Subscribe. Ang mabaw mo sa ayes. Subscribe guys ha. Hi ma'am. Yamag na ko, yamag ba yamag? Rock and roll. Shout out. Hi guys. Archie Olores channel. Ay, gwapa eh. YouTube channel guys. Sa Facebook Archie Olores. Please follow. Bagay ka na. Hello. Daghan kayo guys oh. Now so na-solve namin guys kay nakaabot mi sa 500 na hey ma'am. Please subscribe to my vlog ma'am, Archie Olores channel, YouTube channel no. Sa FB Archie Olores, wala dress ang profile. Sir G. Sir G. Subscribe. Abas na ko yan. It's beautiful. 500 ang cut guys, 399. So possible, kawawa yun sa huli no. Ang dami nila na uuwi. So return tomorrow. Yeah. Hi ma'am, ganda. Please subscribe to my vlog. Sir G. Yung maganda sir. Sigtatawa sir. Sa Facebook guys, Archie Olores. Hi ma'am. Please subscribe. Amigo, Archie Olores channel sa YouTube, amigo. Shout out. Guys, oh. Ang uban daw guys, alas 4 pa sila sa kadlawon. So ako, buntag na wala abot 3. Pero, hindi gyapon ta. Walay priority guys, bisag last month itong ako daw kay papilawon ta gyapon tag-usap. So pila gyapon tag-usap. Amigo! Hoy, Miko! What's up? What's up, man? Subscribe! Yan, shout out sa yung Shout out mga... sa kong Miko nga wapo. Wapo niya. Wapo. German. Amigo, magwapo. Ate. Ang Okay, Japanes. mas. Si Ak ang Japanes. Oh, madam bapa na. Si Miss Beautiful guys. Awat na kinit. Oh. Bye. Hi ma'am, pa-subscribe sa vlog at your Lord's channel. Thank you. So, oxygen mawawo sa kayo. Don't skip the ads guys ha. Unya pa nila ako pag-uli sa balay post. Murag sa long video kay 3 minutes na. Unya ko 5 minutes ang ads guys ha. Yan yung skip ha. Watch the ads. Ano kaniya? Nico, ano mo? Yo, shout out to you. Hi. Subscribe. Archie Olores channel sa YouTube channel. Sa Facebook, Archie Olores. Nice. Magawat ako ni si Ed. Sexy lagi siya. Sexy lagi siya. Yeah. Sexy lagi. Hi, sexy girl. I'm a macho boy. Char. Hi, sexy daw din sa likod guys. Ay, dagan na mga macho din. Pila nagsuwat akong pangalan. Guys, mag-logbook tayo din sa itong pangalan.